بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 26 نومبر کے مناظرے کی ڈرامے بازی وہ اپنی حتمی صورت میں مکمل ہوئی۔ سوشل میڈیا کے احباب نے اچھی طرح ساری حقیقت کو دیکھ لیا کہ دراصل یہ صرف اور صرف حنیف قریشی کو کسی طرح اہل سنت میں ان کرنے کا ایک ڈرامہ تھا، جس کے لیے یہ سارا پلان رچایا گیا، ورنہ حنیف قریشی نے آج تک کون سا مرزا جہلمی کا اتنا جواب دیا تھا کہ اسے ہی لانا مقصود تھا۔ خیر قصہ مختصر، یہ باتیں پہلے بھی کئی احباب کر چکے۔ آج ہم ایک نئی بات قوم کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ جس بنیاد پر صحافی اویس ربانی صاحب نے حنیف قریشی کو میدان میں لا کر مدعو کیا اور کہا کہ مرزا جہلمی سے جب بات ہوتی ہے تو وہ یک طرفہ بات کرتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آمنے سامنے بات کر لی جائے بڑے اچھے ماحول میں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکھر کر سامنے آ جائے۔ ایک صحافتی اگر یہ کوشش تھی تو اس لحاظ سے تو اچھا اقدام ہے۔ اسی پر ہم کچھ اویس ربانی صاحب کو بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے مرزا جہلمی کا موقف لیا اور کہا کہ یہ یک طرفہ بات ہے، مد مقابل بھی موقف آنا چاہیے، اس کے لیے انہوں نے ایک ٹائم لیمٹ دیا اور پھر پورا یہ جو بھی ڈرامہ ہوا سب نے دیکھ لیا۔ آج انہی اصولوں پر ہم جناب اویس ربانی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے بھی حنیف قریشی کو بٹھا کر ایک موقف لیا تھا ان کا، اور پورے انٹرویو کا فوکس تو اسی بات پر تھا کہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ گستاخ اہل بیت ہیں، گستاخ سیدہ ہیں، اور طرح طرح کی باتیں آپ نے ان سے کروائیں۔ ایک حق تو آپ کا بھی بنتا تھا کہ آپ بھی ہمارا موقف سامنے لیتے، اور جس طرح آپ نے پوڈ کاسٹ کی جانبین سے دو علماء کو بٹھا کر آپ کرتے رہے، ایک حق ہمارا بھی بنتا تھا کہ حنیف قریشی کو بٹھائیں اور ہمارا بھی موقف سامنے لیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو جن اصولوں کی بنیاد پر حنیف قریشی کو لے کر جہلم میں آئے تھے، آج ہم بھی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ 26 نومبر گزر گیا، اب ہماری طرف سے بھی 26 دسمبر تک کا ٹائم ہے۔ 26 دسمبر بھی کوئی فکس نہیں۔ جو اصول آپ نے پیش کیے تھے کہ جناب اس دوران جو بھی وقت ہو، جو بھی جگہ ہو، اور جس وقت کو جناب مناسب سمجھیں اسی وقت کا تعین کر لیں، اور اس حنیف قریشی نے جو کچھ آپ کے ساتھ انٹرویو میں کیا ہے انہی باتوں کو ثابت کرنے کے لیے میدان میں آ جائے۔ اتنی بڑی بددیانتی کہ اہل سنت کی سب سے بڑی نمائندہ شخصیت کو معاذ اللہ کافر، گستاخ اور کیا کیا اپنے پروگرام میں ڈکلیئر کیا گیا، اور ظلم کی انتہا کہ ہم کہتے رہے کہ ہمارا موقف بھی لیا جائے۔ ہم سے بھی کچھ وسائل سے رابطہ تو ہوا تھا، لیکن ہم نے کہا تھا کہ ہم موقف دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا موقف نہیں لیا گیا۔ وہ تو بعد میں ساری حقیقت بھی کھل گئی کہ اویس ربانی صاحب تو خود بھی قبلہ جلالی صاحب کے بارے میں وہی لینگویج اور وہی خیالات رکھتے ہیں جو حنیف قریشی نے فیڈ کیے ہوئے ہیں۔ اب ہمارا یہ اعلان ہے، چونکہ ہم اس سے پہلے بھی اس مترفضہ طبقہ کے پیچھے کئی دفعہ جا چکے ہیں، مسئلہ ہمارا بھی بڑا سنگین ہے۔ یہ تو جس طرح مرزا جہلمی، مرزا منگول وہ صحابہ کرام کا گستاخ ہے، تو اس میں کون سی کوئی کمی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، ہر ایک کا رنگ اپنا اپنا ہے، لیکن اہل سنت کے عقائد و نظریات سے دور کرنے میں دونوں کا کردار ہے، دونوں میں سے کوئی ایک بھی بری نہیں ہے۔ اور ہمارا کلیم ہے، ہم ثابت کرتے ہیں کہ اہل سنت کے نظریات سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ہم نہیں دعویٰ کریں گے کہ ہم حجرے میں بیٹھ کر ثابت کریں گے، ہم سامنا نہیں کر سکتے۔ ہمارا اعلان ہے کہ ہم سامنا کریں گے۔ یہاں بھی اس فضا کو حل کرنا بڑا ضروری ہے۔ کلیم یہاں بھی بڑے ہائی لیول کے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے اور ہم اپنے دعوے میں پورے وثوق سے سچے ہیں، پورا اعتماد ہے کہ حنیف قریشی اور ان کا جتنا بھی پنڈی والا طبقہ ہے جو ان کے زیر اثر ہے، وہ سب رافضی نظریات کا حامل ہے، اہل سنت کا نمائندہ نہیں ہے۔ اور ان کا کلیم یہ ہے کہ قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ اور ان کے ساتھ جو شرق تا غرب
तमाम मराकिज़ इल्म उनकी ताईद में है। जिस मौक़िफ़ की ताईद में है उस मौक़िफ़ को इन्होंने कुफ्र डिक्लेयर किया हुआ है। और फतवा नारोवाल की रूह से ये किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू को काफिर माने हुए हैं। तो एक तरफ पूरी अहले सुन्नत को ये काफिर समझते हैं और एक तरफ हम इन्हें राफ़िज़ी समझते हैं। इनके मखसूस नजरियात की बुनियाद पर इस मसले का भी हल होना चाहिए। हम हर फोरम पर अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन ये क्यों भागते हैं? जिस वक्त मुनाज़ा लोधना की इन्होंने दावत दी थी वही चमन ज़मान जो वैस रबानी के प्रोग्रामों में भी आता है, और यही नवीद अब्बासी जो हनीफ कुरैशी के साथ आया था, ये दोनों वहां पर मौजूद थे। एक दफा इनसे पूछा जाए कि हमें बुलाकर फिर लोधना के कमादों में कहां छुपे थे, वैस रबानी साहब इसी नवीद अब्बासी से पूछ लें, ये ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि कमादों में छुपे थे या कोई और जगह थी छुपने की। वहां भी ये भाग गए। हम पूरी दुनिया के सामने वक्फे वक्फे से अपना मैसेज कन्वे करते रहे कि हम इस चौक में हैं, हम फलां जगह पर हैं, हम सारा दिन वहां पर घूमते रहे, लेकिन ये सामना न कर सके। इसी तरह इनका एक नुमाइंदा गुजरांवाला अलीपुर चट्ठा की सरजमीन पर हमें चैलेंज कर बैठा। हम चलकर उसकी मस्जिद में गए, उसकी मस्जिद में बैठकर हमने बयान रिकॉर्ड करवाकर ऑन एयर किए, लेकिन वो मुफ्ती भाग गया, मस्जिद छोड़ दी। 14 साल से जहां खतीब था, खताबत छोड़ दी हमेशा के लिए, लेकिन सामना ना किया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद में जामिया इस्लामाबाद वालों ने हमारे शाहिद इमरान साहब को चैलेंज किया। मौलाना शाहिद इमरान जलाली साहब वहां गए, आगे से गिरफ्तारी करवा दी हमारे मुनादिर की। फिर इसी तरह मुल्तान में एक दफा चैलेंज हुआ, वहां भी हम गए। अल गरज ये बड़ी तवील दास्तान है कि कितनी कितनी जगहों से ये भागे हैं, कब तक ये भागते रहेंगे। इतनी दफा हम गए हैं। अब अवैस रबानी साहब को हम दावत पेश करते हैं कि यह भी मसला बड़ा संगीन है। हमारा दावा है और हम बरमरा ऐलान करते हैं कि ये राफ़िज़ी हैं, और जितने भी इनके हमायती हैं, हम नवा हैं, महमूद शाह हजारवी के जो मानने वाले और उसके खुलफा और उसका जो सिलसिला है वो सब राफ़िज़ियों का सिलसिला है। हमारा यह दावा है। अगर हम झूठे हैं तो हमारे सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, हम मैदान में आने के लिए तैयार हैं। एक दफा हमने सामने बैठकर बात कर लें। अगर हम झूठे हैं तो खुदा गवाह है कि हमें किसी की तजलील से कोई गरज नहीं है। हम हमेशा के लिए इस बाब को बंद कर देंगे अगर किसी मौका पर हम साबित ना कर सके कि महमूद शाह हजारवी के नजरियात वो राफ़िज़ी नजरियात थे और उसके जितने खुलफा और पैरोकार हैं वो हकीकतन राफ़िज़ी नजरियात के हामिल हैं। हम ना साबित कर सके तो खुदा की कसम हम हमेशा के लिए इन पर तानो तशनीह का दरवाजा बंद कर देंगे। इससे बेहतर मौका इनके लिए नहीं है अपने आप को सुरखरू करने का। और इन पर लाजिम है कि इन्होंने तो अदालतों तक का क्लेम किया हुआ था कि हम जाकर साबित करेंगे कि गुस्ताखी हुई है। ये एक दफा सैयदना ताजदार गोलड़ा हजरत पीर मेहर अली शाह साहेब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुतुब की रोशनी में साबित कर दें कि किबला इमाम जलाली ज़िद शरफ़ू का जुमला गुस्ताखी पर मबनी था। उन्हीं की किताबें ले आए और साबित कर दें। हम इनकी बात पर पूरा ध्यान देंगे। जिस तरह यह साबित करने के बाद कहेंगे हम रुजू के लिए हर काम के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन एक दफा सामने आकर साबित तो करें। तो इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है वैस रबानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, ये अपना टाइम तय करें। और 26 नवंबर को हमारी तरफ से दावत है कि हमारे मरकज सिरात मुस्तकीम ताजबाग लाहौर में तशरीफ लाएं। आपने औरों की तो दावतें देख ली। जेल में तो आपने कहा कि हम तो जनाब बिस्कुट भी अपने पल्ले से लेकर खा रहे हैं। हमारे मरकज में आप एक दफा आए, इंशाअल्लाह हम अच्छे तरीके से भरपूर इखलाक के साथ एक भरपूर दावत पेश करेंगे। फर्स्ट टाइम आएंगे तो हम फज्जे के श्री पावे से आपकी ज़ियाफत करेंगे। अगर शाम को आते हैं तो यासर बरोश की कड़ाइयां आपके सामने पेश होंगी। हर तरह के अच्छे अच्छे खाने हम रखेंगे। वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लाएं लेकर आए, आप यहां पर 5000 भी लाते हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे। सब कुछ पेश करेंगे और हमें अपने आप पर फख्र है और हम अपने आप में सुरखरू हैं कि हमारी जो बात है ऑन दी रिकॉर्ड है
और हम अपनी बातों पर पूरा उतरेंगे। एक दफा इनको लेकर आए, 26 दिसंबर का टाइम तय है, 26 दिसंबर से पहले आना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं, 26 दिसंबर के बाद अगर कोई टाइम बनता है तब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ लें। जिस वक्त वो अपने मौकफ को साबित करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे मरकज के दरवाजे खुले हैं, एक दफा आ जाएं, या इसके अलावा कोई सूरत बनाते हैं तो वो भी ऑन एयर करें, हम उस पर भी गौर फिक्र करेंगे। हमारी तरफ से खुली ऑप्शन है कि किसी मोड़ पर आकर बात करने के लिए तैयार हो जाएं। हम साबित करने के लिए तैयार हैं कि ये राफसी नजरियात के हामिल हैं, और ये भी अपने तौर पर साबित करने के लिए तैयार हो जाएं कि माज़अल्लाह इनके अंदर नासबियत है और ये गुस्ताखे आले बैत हैं। ये भी अपनी बात को साबित करने के लिए तैयार हो, फिर इनसे अगली बात करेंगे। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वैस रब्बानी साहब अगर वो न्यूट्रल सहाफी बनना चाहते हैं तो न्यूट्रल सहाफी की जिम्मेदारियां पूरी करें। और जिस तरह वहां कहा कि मिर्जा मंगोल यकतरफा मौका पेश करता है, यहां भी आपने यकतरफा मौकफ लिया, यकतरफा की बजाय जानिबैन का मौकफ पेश किया जाए, आमने सामने बात की जाए, फिर पता चलेगा हक पर कौन है और झूठा कौन है। हम तैयार हैं। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद।